সাধারণ आं ताव कग्रु बैसानाय सिनि डिप्राइभ रिटार्निस्ट मुभमेन्ट नि बिसिङाव जों गोबां बोसोरनो आन्दोलन खायखा फायमानि परे जों कमिटि कायसा खायखा सिनि डिप्राइभ रिटार्निस्ट मुभमेन्ट कमिटि जे जों सारेन्डार खायमानि परेवा जों दाबि माया डिप्राइभ खलाय तनाय बा बयनि तला खलाय तनाय जों जत तुयो जों कायसा बुथु माने जों कमिटि खायमानि परेवा नायदि जों थांनाय 13 तारिख 6 मार्च 2022 नो जों मन्त्रि चिनि थांनाय रामपद जमातिया 6 मार्च नि बागै जे मन्त्रि मानि दंफ्रु आपनो जों आन्दोलन नै खायलेखा आन्दोलन खायमानि परे ब मीटिंग रिंखा मीटिंग रिंमानि परे जोंनो मीटिंग बिनि सेम आरो नथि तलाङै अर जत अर चिनि मीटिंग जत सारातिपानि बिसिंग जे अक्रार जत तंका मिनिस्टार तंगो एखे सेक्रेटारि तंगो चीफ सेक्रेटारि प्रिन्सिपल सेक्रेटारि होम सेक्रेटारि जत तंगो तंगो अरनो जोंनो चिनि जे अब दाबि मुस्कुप माने 9 दफा दाबि अबनो मानिङै चिनि मीटिंग जोंबाय आजुइ नाखा एखे मानिमनि जोंनो अ कागज बुका सारि खाब्रा माइनस रिखता एखे माइनस रिमनि परेवा जों नब्रां साका एन न जों भेरिफिकेशन माखैनाय न ठीक सारेन्डार रिटार्निस बाकी नन रिटार्निस पब्लिक दे बा बलंनि अंखरि खने रबा फाइया दे आबोते हिनै जोंनो लाइखाता एखे जों एसबी इंक्वायरि फाइरिखा एसबी इंक्वायरि फाइमन फरेस्टनि ठीक न मानजाखता ए ब सारेन्डार न बं काजे सिलाया कारै जबानि अंखरि खने र बंनो जों सुबिदा रिना नांगौ हिनैनो एसबी बुरि पुटिखा रिमानि परेवा रां थायाखौ ते किसा अपेक्षा खायगादि ते को एक मास अपेक्षा खायगादि हिनते ताबु बसिनै 2 बोसोर पाइ थाखा ताबु बचिनि दाबि मायाखौ ए आबुनि बागै जों 3 मास आखा जों जदि से बुसखांनि ताबु तो 2024 तो थांगा अब ते एक मास के पाइने खाबले अब पाइमनि परेवा 20 काउनि 25 26 नि बोसोराव थायगा बोसोर टोटाल थायगांकाय जों चिनि ठीक मास 2 मास 3 मास नि बिसोना चिनि दाबिनि ओ जे सालायमानि मते न जों मानानि नांलायता ओंके अब माया ताबु ब माया हिकाय जों बिसकांगो आन्दोलन न जों चबान मा आंखर हिसिना चिनि जों मान थायनि बागै चिनि चलिनान बागै जों चबा मा आंखर सिनाय जाहाथे जों 2022 जों मीटिंगआव आसौ लायखा कग्रि लायखा रिनानि बागै मिनिस्टार जों कग्रिखा कग्रि माने कग ताबु नारलिया ओंथे जों बत मिनिस्टार तो बचिन जों हम ताइ कैसे फायो इलेक्शन फाइखान कते कैसे फायो मिनिस्टार कतर परे एकै ब्ले जों रिमान्ड ओंथे ताबु रिया हिकाय बा जों चबाव थांसिनाय थैगो थांगो थाथो ए आबुनि बागै जों कायसा चिनि दाबि हिकाय अब चिनि अर तंगो दाबि मुस्कु 9 दफा दाबि ओ दाबि तंगो चिनि अर बीएम वाइनि नक तंनानि बागै अब कायसा एंखे व पुन पालौनानि बागै अब कायसा एंखे पावर टिला जों खेतराव माने सुवायै चालान बागै कृषि खायचानान बागै पावर टिला कायसा तंगो दाबि एंखे तै कायसा एंखे चिनि केस आगि जे बलंग तंफ्रु चिनि पुलिस केस माने चिनि एगेन्स्ट पुलिस केस खायमाने ओ केस न जों उइड्र खायनि र साइना नानि ए अब कायसा जों खायो एंखे चिनि बुसाराव खुंनानि बागै स्कुलाव सुजुग सुबिदा चिल्ड्रेन एडुकेशन ता ए अबनो कायसा जों सान ओके ताबु तो सीएम राबात मिशन तंगो चीफ मिनिस्टार राबात मिशन ओके ओ चीफ मिनिस्टार राबात मिशन बो तो आगियो 600 जन आसे सानो दो 600 जना चिनि राबात साइमानि अबो जों ताबु मायाखौ ओके ओ राबात बो नांनाय एके जों 600 जनाया जों सागा ताबु इन बोसोरवा जोंनो 1000 टारगेट मारिनाय राबात प्लान्टेशन बागै जदि 1000 टारगेट दिहंके जों चबा अंखरनाय बिसकांग जों अब निनि गभर्नमेन्ट तो चिनि टारगेट तो गोबां माथो आगे जे चिनि फार्स्टनि मन्त्रि उक्रा बिप्लव कुमार देतमपुर बो 150 कोटी रां बायबो आगे राबात बागै बाजेट होनोब्ला ओके ओ बाजेट न जों रिनि उता ओके जों मीटिंग को साजाव लाव राबात कायलायदि न राबात रिना आबो गो सेजा
rubber plantation bagi so rampodo jamati bai bo minister on topro bo rampodo sarbai minister on topro bo bai salen mani rubber kaina ni bagi bo chuno ko richa no pata holder je tunai returns untu non returns untu jara bukum bararo je pata holder tunai noni rubber kaini no chung subida di oke obo chung manani na oke tabu chung je nai mani te 1000 tini koro family lao rubber plantation ni bagi oke obono chuno kaje 20 কাউন্ট বছর তাবো 2025-26 কোনো রাবার প্ল্যান্টেশন বাগে 1000 ফ্যামিলি কোনো টার্গেট মারিলা অবশ্যই এই আবন বাগে চুম প্রস্তুত আচ্ছা নর যে ইয়াক সালাই খাইবানি নংনি গ্রুপ যে ফাইন প্রতিকে খাইবানি নর চুম আগিও যে ইয়াক দিছা ফাইবানি চুম গভর্নমেন্ট সাকা ফাইদি তংকুজাং ফাইলাসিদি নরাও ন চুম সুযোগ সুবিধা দিনাই বা কোনো পাসন দিনাই নরাও থাঙ্গই তোলানি চাউই তোলানি যত ন চুম সুবিধা দিনাই সাবুই বা চুম ফাইলিকা ব বিষয় রমান নর চুম রিকা আবো যত বেশি এবিয়াতা কাইসা বেশিয়া কারণ কেউ 2001 তো কেউ 1997 রিনাই তো কেউ 1995 রিনাই তো কেউ 2003 রিনাই তো 93 রিনাই তো আবো কবা মানে পার্ট খাই যার মানে ব্যক্তিগত ন সালেন্ডার কথা আর তে কেসে ককসুম কে নংনি 2022 দা 2023 ওয়াসা বর্মর হাতে কতর ওয়াসা ব্লক রোড ব্লক খানে নাকি না আপরু মানখা হनै নর গে রসাই ফ্যামিলি তামনো মানখা আবনো চুং 2022 ব্লে হর যে সুইমানি ইকো 13 তারিখ 6 মাস 2022 একে অবন স্কাল চুং যে উমা একে অবন সালতাম স্কালটা 3 দিন স্কাল চুং বর্মরাও আচুক লাইনানি বাগে প্রস্তুত খাইতা একে চুং কা সয়ানি স্কানো গভর্নমেন্ট চুং থাঙ্গি রিকুয়েস্ট খাইতা নরম চুং দিছিনাই আইসদি আপরু তাম মানখা মাইয়া আবনি বাগুনো কাবু এই প্রেস মিট খাই চুং যদি নং নেক্সট টাইম নং ও মাকিন থকই কেন বতাম খাইনে নর চুং তো তাবুক যদি রিয়া চিন বাকি কোনো কিছু ব্যবস্থা নাই একে চুনতেই ঠকাই মিয়া চুং থেকে থেকুন আচুক লাইনিতা চুং চবা খাই লাইনিতা নরক বা আপ্রব সান সাও নরক চুং তাই মায়া সাক পর্যন্ত চুং ও মুভমেন্ট ইয়াকাই হনি সাও আও সামো তো সাও চুং বাইসা তো মানে গ্রানে ব্লে চুং তাই বারবার খাইয়া তাবুক ননে চবা নে রুবরে ঠাকুরতি মানে প্রতি চবা রক্তনি মারানো ভাবতে চিনি চবা হেকাই চুং তাবুক লামান কাসলাইনিতা চুং আসাম আগরতলা রুট কাসলাইনাই যদি মায়া হেকে চিনি চবা আবো সিলে বুফুর কাসলাইনা বন বুফুর কাসলাতে বসে 3 মাস মিয়া দিগ্রানে 3 মাস 3 মাস মিয়া দিগ্রানে নাইগ্রানেতা 3 মাস পরে মায়া হেকাই 3 মাস পরে চুং মায়া হেকে তো কাসলাইনাই পুরানো চুল চবা খাইয়া উইয়া চিনি বড় বটো মোটামুটি সংগঠন মতো তাবুক চিনি ফাইখাইকে চুং প্রায় করি কোনো 800 জনা চুং তাবুক প্রতিক্রিয়া মানো বড় আহিছে আগে